अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य। अगर आप नए हैं तो आपके लिए इन जुमलों का सीखना बेहद ज़रूरी है अरबी में बात करने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द माँ या फिर ला के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है ना या फिर नहीं। ना या फिर नहीं को हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, माँ भी बोल सकते हैं और ला भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं मिला, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा हसल, यानी कि नहीं मिला। मा या फिर ला अरबी में नहीं को और हसल अरबी में मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं गया, यानी कहीं जाने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा रूह, यानी कि नहीं गया। मा यानी कि नहीं, रूह यानी कि गया या फिर जाना। हिंदी में हम कहते हैं कि नहीं गया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मा रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं दिया, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा याती, यानी कि नहीं दिया। मा यानी कि नहीं और याती यानी कि दिया या फिर देना। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा याती। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं बोला, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा कलाम, यानी कि नहीं बोला। मा यानी कि नहीं और कलाम यानी कि बोला या फिर बोलना। हिंदी में हम कहते हैं कि नहीं बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मा कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं पूछा, यानी किसी बात को पूछने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा इसाल, यानी कि नहीं पूछा। मा यानी कि नहीं और इसाल यानी कि पूछा या फिर पूछना। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं पूछा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मा इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं देखा, यानी किसी चीज़ या सामान को देखने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माशूफ, यानी कि नहीं देखा। मा यानी कि नहीं, शूफ यानी कि देखा या फिर देखना। हिंदी में हम कहते हैं कि नहीं देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मा शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं पहुंचा, यानी कि कहीं पहुंचने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा वसल, यानी कि नहीं पहुंचा। मा यानी कि नहीं, वसल यानी पहुंचना या फिर पहुंचा। हिंदी में कहेंगे कि नहीं पहुंचा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मा वसल। और नहीं है को हम अरबिक में माफ़ी कहते हैं। माफ़ी का मतलब होता है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी नहीं है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन माफ़ी, यानी कि अभी नहीं है। अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि आज नहीं है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम माफ़ी, यानी कि आज नहीं है। अलियोम यानी कि आज और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में कहेंगे कि आज नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ नहीं है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे हीना माफ़ी, यानी कि यहाँ नहीं है। हिना अरबिक में यहाँ और इधर को कहते हैं और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हीना माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वहाँ भी नहीं है, तो हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु हिनाक माफ़ी, यानी कि वहाँ भी नहीं है। बर्दु अरबी में भी को कहते हैं, हिनाक अरबी में वहाँ या फिर उधर को कहते हैं और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वहाँ भी या फिर उधर भी नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु हिनाक माफ़ी। और
اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ قسم سے نہیں ہے یعنی کسی چیز یا پھر سامان کے بارے میں، تو ہم عربک میں بولیں گے باللہ معافی یعنی قسم سے نہیں ہے، باللہ یعنی قسم سے اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ قسم سے نہیں ہے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے باللہ معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ سمے نہیں ہے تو ہم عربک میں بولیں گے وقت معافی یعنی کہ سمے نہیں ہے۔ وقت عربی میں سمے کو کہتے ہیں اور معافی عربک میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سمے نہیں ہے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے وقت معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ پیسہ نہیں ہے تو ہم عربک میں بولیں گے فلوس معافی یعنی کہ پیسہ نہیں ہے۔ فلوس عربک میں پیسے کو کہتے ہیں اور معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ پیسہ نہیں ہے تو اسے عربک میں بولیں گے فلوس معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ سامان نہیں ہے تو ہم عربک میں بولیں گے اغراض معافی یعنی کہ سامان نہیں ہے۔ اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں اور معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سامان نہیں ہے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے اغراض معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ دوسرا نہیں ہے یعنی کسی چیز یا پھر سامان کو لے کر تو ہم عربک میں بولیں گے ثانی معافی یعنی کہ دوسرا نہیں ہے۔ ثانی یعنی کہ دوسرا اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ دوسرا نہیں ہے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے ثانی معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ موبائل نہیں ہے تو ہم عربک میں بولیں گے جوال معافی یعنی کہ موبائل نہیں ہے۔ جوال عربک میں موبائل کو کہتے ہیں اور معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ موبائل نہیں ہے تو اسے عربک میں بولیں گے جوال معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ نمبر نہیں ہے تو ہم عربک میں بولیں گے رقم معافی یعنی کہ نمبر نہیں ہے۔ رقم عربی میں نمبر کو کہتے ہیں اور معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ نمبر نہیں ہے یعنی بتائیں گے تو اسے عربک میں بولیں گے رقم معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ہمارے پاس نہیں ہے یعنی کسی چیز یا پھر سامان کو لے کر تو ہم عربک میں بولیں گے عندنا معافی یعنی کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ عندنا یعنی کہ ہمارے پاس اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں کہیں گے کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اسے عربک میں بولیں گے عندنا معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی چیز یا پھر سامان کو لے کر کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ اس کے پاس نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے عندہ معافی یعنی کہ اس کے پاس نہیں ہے۔ عندہ یعنی کہ اس کے پاس اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں کہیں گے کہ اس کے پاس نہیں ہے تو اسے عربک میں بولیں گے عندہ معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی چیز یا پھر کسی سامان کو لے کر ایک سے زیادہ لوگوں سے یہ پوچھنا ہو کہ تم لوگوں کے پاس ہے تو ہم عربک میں بولیں گے عندکم فی یعنی کہ تم لوگوں کے پاس ہے۔ عندکم عربک میں تم لوگوں کے پاس کو کہتے ہیں اور فی عربک میں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم لوگوں کے پاس ہے یعنی کسی چیز یا سامان کو لے کر پوچھیں گے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے عندکم فی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ان لوگوں کے پاس ہے تو ہم عربک میں بولیں گے عندہم فی یعنی کہ ان لوگوں کے پاس ہے۔ عندہم یعنی کہ ان لوگوں کے پاس اور فی یعنی کہ ہے۔ ہندی میں کہیں گے کہ ان لوگوں کے پاس ہے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے عندہم فی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ نہیں ہے یعنی کسی چیز یا سامان کے بارے میں اگر کسی کو بتانا ہو تو ہم عربک میں بولیں گے لا معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ لا یعنی کہ نہیں اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو اسے ہم عربک میں بولتے ہیں لا معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ہاں ہے یعنی کسی چیز یا سامان کو لے کر اگر کسی کو بتانا ہو تو ہم عربک میں بولیں گے ایوہ فی یعنی کہ ہاں ہے۔ ایوہ یعنی کہ ہاں اور فی یعنی کہ ہے۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہے تو اسے ہم عربک میں بولتے ہیں ایوہ فی۔
اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ کیا نہیں ہے، یعنی کسی سے پوچھنا ہو، تو ہم عربک میں بولیں گے ایش معافی، یعنی کہ کیا نہیں ہے۔ ایش اور اش عربی میں کیا کو اور معافی عربک میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ کیا نہیں ہے، تو اسے ہم عربک میں بولتے ہیں ایش معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ تمہارے پاس کیا نہیں ہے، یعنی پوچھنا ہو، تو ہم عربک میں بولیں گے عندک ایش معافی، یعنی کہ تمہارے پاس کیا نہیں ہے۔ عندک عربی میں تمہارے پاس کو کہتے ہیں، ایش اور اش بھی عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تمہارے پاس کیا نہیں ہے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے عندک ایش معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی چیز یا پھر سامان کو لے کر کسی سے یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے عندنا ای شیء معافی، یعنی کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عندنا عربی میں ہمارے پاس کو کہتے ہیں، اور ای شیء عربک میں کچھ بھی کو کہتے ہیں، اور معافی عربک میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے عندنا ای شیء معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ کیوں نہیں ہے، تو ہم عربک میں بولیں گے لیش معافی، یعنی کہ کیوں نہیں ہے۔ لیش یعنی کہ کیوں، اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے، تو اسے ہم عربک میں بولتے ہیں لیش معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ پوچھنا ہو کہ کب سے نہیں ہے، یعنی کسی بھی چیز یا سامان کو لے کر، یا پھر کوئی اور آپ سے پوچھ رہا ہو، تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا من میتا معافی، یعنی کہ کب سے نہیں ہے۔ من میتا عربک میں کب سے کو کہتے ہیں، من یعنی سے، میتا یعنی کب، اور معافی عربک میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کب سے نہیں ہے، یعنی پوچھیں گے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے من میتا معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ کل سے نہیں ہے، یعنی کسی چیز یا سامان کو لے کر اگر کسی کو بتانا ہو، تو ہم عربک میں بولیں گے من بکرا معافی، یعنی کہ کل سے نہیں ہے۔ من بکرا عربک میں کل سے کو کہتے ہیں، من یعنی سے، بکرا یعنی کل، اور معافی عربک میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کل سے نہیں ہے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے من بکرا معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ صبح سے نہیں ہے، تو ہم عربک میں بولیں گے من صباح معافی، یعنی کہ صبح سے نہیں ہے۔ من صباح عربک میں صبح سے کو کہتے ہیں، کیونکہ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور صباح عربک میں صبح کو کہتے ہیں، اور معافی عربک میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ صبح سے نہیں ہے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے من صباح معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں نے کہا نہیں ہے، تو ہم عربک میں بولیں گے انا گل معافی، یعنی کہ میں نے کہا نہیں ہے۔ انا عربک میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، گل عربک میں کہا یا پھر کہنے کو کہتے ہیں، اور معافی عربک میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں نے کہا نہیں ہے، یعنی کسی بھی چیز یا سامان کو لے کر، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا گل معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ اس نے کہا نہیں ہے، یعنی کسی اور کے بارے میں اگر کسی کو بتانا ہو کہ اس نے کہا نہیں ہے، تو ہم عربک میں بولیں گے ہوا گل معافی، یعنی کہ اس نے کہا نہیں ہے۔ ہوا عربی میں وہ، اسے اور اس نے کو کہتے ہیں، گل عربی میں کہا یا پھر کہنے کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ اس نے کہا نہیں ہے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے ہوا گل معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ تم نے کہا نہیں ہے، یعنی کسی بھی چیز یا پھر کسی بھی سامان کو لے کر، تو ہم عربک میں بولیں گے انت گل معافی، یعنی کہ تم نے کہا نہیں ہے۔ انت عربی میں آپ، تم، تمہیں اور تم نے کو کہتے ہیں، گل عربک میں کہا یا پھر کہنے کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم نے کہا نہیں ہے، اس سے عربک میں بولیں گے انت گل معافی۔
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, यानी किसी को अगर बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे फिस्सियारा बेंजीन माफ़ी, यानी कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। फिस्सियारा अरबी में गाड़ी में को कहते हैं और बेंजीन अरबिक में पेट्रोल को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे फिस्सियारा बेंजीन माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि टायर में हवा नहीं है तो हम अरबिक में बोलेंगे फिल कफर हवा माफ़ी, यानी कि टायर में हवा नहीं है। फिल कफर या फिर बिल कफर अरबी में टायर में को कहते हैं, हवा अरबी में हवा को कहते हैं और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि टायर में हवा नहीं है तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे फिल कफर हवा माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि घर में पैसा नहीं है तो हम अरबिक में बोलेंगे फिल बेत फुलूस माफ़ी, यानी कि घर में पैसा नहीं है। फिलबेत अरबी में घर में को कहते हैं और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि घर में पैसा नहीं है तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे फिलबेत फुलूस माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि रूम में फ्रिज नहीं है तो हम अरबिक में बोलेंगे फिल गुरफा तल्लाज़ा माफ़ी, यानी कि रूम में फ्रिज नहीं है। फिल गुरफा अरबी में रूम में को कहते हैं और तल्लाज़ा अरबिक में फ्रिज को कहते हैं और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रूम में फ्रिज नहीं है, यानी किसी को अगर बताएंगे तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे फिल गुरफा तल्लाज़ा माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास चाबी नहीं है, यानी किसी को अगर बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे इंदी मिफ्ताह माफ़ी, यानी कि मेरे पास चाबी नहीं है। इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं और मिफ्ताह अरबिक में चाबी को कहते हैं और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास चाबी नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदी मिफ्ताह माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पार्किंग खाली नहीं है तो हम अरबिक में बोलेंगे मवक़्क़फ़ फ़ादी माफ़ी, यानी कि पार्किंग खाली नहीं है। मवक़्क़फ़ अरबी में पार्किंग को कहते हैं और फ़ादी अरबी में खाली को कहते हैं और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पार्किंग खाली नहीं है तो इसे अरबिक में बोलेंगे मवक़्क़फ़ फ़ादी माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे पास काम नहीं है तो हम अरबिक में बोलेंगे इंदी शुगुल माफ़ी, यानी कि मेरे पास काम नहीं है। इंदी अरबिक में मेरे पास को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास काम नहीं है तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे इंदी शुगुल माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि खाना का सामान नहीं है तो हम अरबिक में बोलेंगे हक़ ताम अगराज माफ़ी, यानी कि खाना का सामान नहीं है। हक़ ताम अरबी में खाना का को कहते हैं और अगराज अरबिक में सामान को कहते हैं और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि खाना का सामान नहीं है तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हक़ ताम अगराज माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि आओ देखो नहीं है, यानी किसी भी चीज़ या फिर किसी भी सामान को लेकर तो हम अरबिक में बोलेंगे ताल शुफ माफ़ी, यानी कि आओ देखो नहीं है। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, शुफ अरबी में देखो और देखने को कहते हैं और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ देखो नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल शुफ माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सच कहा नहीं है, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान को लेकर तो हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल सदक माफ़ी, यानी कि मैंने सच कहा नहीं है। आना यानी कि मैंने, गुल यानी कि कहा और सदक यानी कि सच और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में कहेंगे कि मैंने सच कहा नहीं है, इसे अरबिक में बोलेंगे आना गुल सदक माफ़ी।
और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि बिल्कुल नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अबद माफी, यानी कि बिल्कुल नहीं है। अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है, तो इसे अरबी में बोलेंगे अबद माफी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि देखो नहीं है, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे शूफ माफी, यानी देखो नहीं है। शूफ यानी देखो और माफी यानी कि नहीं है। हिंदी में हम कहते हैं कि देखो नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं शूफ माफी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज मेरे पास नहीं है, यानी किसी भी चीज या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम इंदना माफी, यानी कि आज मेरे पास नहीं है। अलियोम अरबिक में आज को कहते हैं, इंदना या फिर इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं और माफी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मेरे पास नहीं है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अलियोम इंदना माफी। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।